Tivrasharok hainosi pigra khangra rangthong kebel samurok khlai Phalnok roribui baniyaroni bisingtei teruk bwsawi tongo nok nukhung pusiwi tongjao sak saijong bwsawi tongo jorausi yakong bai thangke imang khajakrok bwsuk subungjangno abo belaino sumung kotor obohaino mangpli kasoi fika khwai tulasikor mayong bekreng kamiwo koktomor semanka thangnai salkija sikang jeng ferangni simi horbosawi khungbrui Phalnok khamui thapla chalangkha Phalnokni mungsa manikhani rok marliya joto thapla chalangkha aso simia Phalnok uklokni rabar bulungbo khamka hene koktomor semanka khungbrui Phalnok khamthani khoksini rasai hairangni manikhani khamui thapla chalangkha yang koktomor thuni buskango boram ganang TDDC hapuni deputy CM Animesh development shaka je mani khamui thangka abotesa kiflito tubui manya fiaba ADC haponi bkhakti Phalnok tangrok Chubachu nai okok shaka Mali ngomo singdili thangporono khamka ngomo to ani ADC কেন্দ্রনি একটা অংশ হয়েছে বিধানসভা কামো কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা নি কাইসা পার্ট বরক যে সামো মূলে তো লক্ষ লক্ষ টাকা নি মানে খামকা হয়েছে খুব সম্ভবত কারেন্ট নি শর্ট সাকির কোনো অংখানে তখন বাড়ি নাই এখানে কোনো বরং সন্দেহ দেয় তঙ্গাং সংখ্যা বরক কিন্তু বরক ছাও কোনো বরক হর খামতি ঘটনায় সালনো খামুনি ছাও সরকারিভাবে যেটা চিনি খ্লাইনা নাংমানি ডেফিনেটলি চাঙ্গাবো খ্লাইনে সাব জোনাল চেয়ারম্যান এবং জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান বানি লগিন দङ সাবজেক্টিও নি बिसिंथि कायसा एनक्वायरिंग तो एनक्वायरि खालाय बरक सरकारि रिपोर्ट दिथो तारपरे टीटीएडीसी हाफां बरकनो जतो हेल्प खालायमानो 100% तो जोंमाय इंश्योरेंस कंपनी से 100% रिकवरी रिमाय किंतु अन्तत बरक दुकान तांगिति सानान बागै जा नांगमानि गासै जरा हेल्प खालायनो बागै जायतोंनाय अमनो आबो तब तो ते खाम थांगो मानी तो ते उद्धार खेने ते कोनो लामा करी है याबा बंग दुकान रो संसारनि बागै बरनो चुबाचु एडीसी हाफां मार नै छ अनि अब दुकान खामा के तो अब बाहायते खांगांग साइमालि आते आर एकटा चिंता खाइ जरावा खमबुसु दुकान खांगा जगा दुकान हते खुंगरे और के दो तो दुकान फ्रीज होबे खामाय का फ्रीज दंगो एमने तीनटा दुकानो फ्रीज दंगो खामबाय के अब फायर सर्विस दङ सासा कानर फायर सर्विस दङ साहर मानि अब हाय आंबुसि फरायनो पाइ दंहा संगसि सपायो लामार बाखमिया बायाको बायबा ग ओकुरनि राबार बागान खामजानो मके साबने अब निन्दन राबार बागान थाय अब उ जागा मालिक रंनि सार्भिसिं का दुकान खामो तिनि बेहबो दुकान गांगा थानाय बुधबार डिसेम्बर 7 तारिख ग खामो भाइ नों सन्देह के बदा हरसक सकाना सन्देह के अब न करे बुसु रां मारे नोंनि खामखाना जागा रां हिंगा सिनो रां मारे हिंगा न साइटा दुकानै अब 12 लाख रक थाइरो पाम फाजक माने दुकान ने माइरं गुंडा हिंगा जाय ओ पियाय समोसा अब हाइरकटा पारानि बामु के थाइके तुम बेरमा हुंसा हिंगा ओ बेरमा आकारान रक दंगो दुकान मालिक नोंनि मुंतामा दुकान मालिक हिंगा आं बिपुल देबरमा हिंगा तै आन बाबानि न खिरो देबरमानि हिंगा ते कैसा अनुतम देबरमा हिंगा ते कैसा ओ अबिसरन देबरमा बपाराव खामानि पारा हिंगा म मायं बेखरें पारा हिंगा सि म पोस्ट अफिस हिंगा yang शान्तिनगर हिंगा कल्याणपुर निन दुकान खामानो तै सरकारनि बररना एडीसी गभर्नमेन्ट बररना फाना राज्य सरकारनि बररक फाना केबदा फाइने पेगा पार्टीनि नेतारक फाना पार्टी नेता तो एको केबो खायाको तिनि फैगासिनि डिपुटी सीएम अनिमेश सार फैगा